مظہر عباس زرداری صاحب دو سوال ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کیا خود مراسلات پڑھا ہے، اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز، اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ مداخلت ہو، سازش ہو یا نہ ہو، مداخلت ہے. دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا. آج وہ سارے کرائسس، وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پہلے میں آپ کا اس سوال، میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا. مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی، اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور اوور واشنگٹن، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل. دیر از نو سچ تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس. دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating. امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامک ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے. ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو. جب میں پریزیڈنٹ تھا، جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے. وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے، وہی نہیں ملے. تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے. ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے. ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بدا ہے, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ very well done. Brother, how are you? مجھے تو فون نہیں آیا. So that means کہ he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 سال جنگ ہوتی رہی ہمارے border پہ. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے, that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 billion کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے, مگر آپ کا تو ہے.
So you read international news and now it's available. एक ज़माना था हम BBC से सुना करते थे, 8 बजे आया करती थी ना शेरबीन। तो अब तो फ़ोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज़ अवेलेबल है। उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज़ अवेलेबल। अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम, सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते। को क्या था? दूसरा था कि ये क्या एक साल पहले गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है? हाँ, ओके, नहीं पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था, टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था। हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो। What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़रदारी साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को ख़िताब किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है। जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का वो आपकी आप आ रहा है, तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है, तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह सकता हूँ मैं? ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने। बोलो खुदा के यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको। ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में। वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं, इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही ज़रूरतों पे पूरा उतरते हैं। अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने। एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहाँ बनेगा। एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज़ ऑन द नेशनल हाईवे, वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। नाउ नोबडी हैज़ आस्क्ड मी और टोल्ड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक ऑफ देम माई सेल्फ एंड इट इज़ माई बिजनेस टू थिंक। जतोई साहब, सॉरी, जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ देने के लिए जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है। क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची के जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी। वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा। कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा ये सवाल है, आपने कहा कि भाजपा को सैल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सैल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर हैं,
फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए? उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहाद में मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुद ही लाइन है।